السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں KBN نیوز۔ آئیے جانتے ہیں آج کی تازہ خبر۔ تلنگانہ میں سینئر سٹیزنز کو ووٹر انیمیشن فارم بھرنے کے دوران پرانے الیکٹورل ریکارڈز ڈھونڈنے میں سخت مشکلات کا سامنا۔ کئی بزرگ ووٹرز کا کہنا ہے کہ انہیں خاص طور پر SIR 2002 کی الیکٹورل لسٹ میں اپنی تفصیلات تلاش کرنے میں پریشانی ہو رہی۔ اکثر لوگ اس کام کے لیے اپنے بچوں یا رشتہ داروں کی مدد لے رہے۔ 70 سالہ ووٹر کشن کے مطابق انہوں نے اپنی پرانی ڈیٹیلز کو ڈھونڈ لی، لیکن ان کی بیوی کا نام SIR 2002 لسٹ میں نہیں ملا، حالانکہ وہ ہر الیکشن میں ووٹ دیتے رہے ہیں۔ اس وجہ سے انہیں انیمیشن فارم مکمل کرنے کے لیے دوسرا طریقہ اختیار کرنا پڑا۔ دوسری طرف کئی بزرگ والدین اپنے ان بچوں کے فارمز بھی بھر رہے جو بنگلور، دوسری ریاستوں یا ملک سے باہر رہتے ہیں۔ الیکشن آفیشلز کے مطابق اگر فیملی کا ہیڈ چاہے تو وہ گھر کے دوسرے افراد کی طرف سے بھی فارم بھر کر جمع کر سکتا ہے۔ یہ صورتحال بزرگ ووٹرز کے لیے ایک نیا چیلنج بن گئی ہے۔ فاطمہ شیراز لے کر آئے ہیں ہربل ویٹ مینجمنٹ سولوشن، قدرتی جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ سلم ایج باڈی رائٹ اور ٹمی ٹون، جو بغیر سخت ڈائٹنگ، بغیر سائیڈ ایفیکٹس، صرف قدرتی طریقے سے وزن کم کریں۔ ویٹ مینجمنٹ کو اپنائیں اور خود کو پر اعتماد، ہلکا اور صحت مند محسوس کریں۔ اگر کسی ووٹر کا نام SIR 2002 کی الیکٹورل رول میں موجود نہیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ الیکشن اتھارٹیز کے مطابق اگر کوئی شخص 2024 کے لوک سبھا الیکشن میں ووٹ دے چکا ہے لیکن اس کا نام SIR 2002 کی لسٹ میں نہیں ملتا تو ممکن ہے کہ اس وقت اس کی ووٹر رجسٹریشن نہ ہوئی ہو۔ ایسی صورت میں ووٹر اپنے والدین یا دادا دادی، نانا نانی کے الیکٹورل ڈیٹیلز استعمال کر سکتے ہیں۔ ان تفصیلات کو انیمیشن فارم کے متعلقہ خانے میں درج کیا جا سکتا ہے۔ الیکشن کمیشن نے یہ بھی واضح کیا کہ بوتھ لیول آفیسر یعنی BLO اس عمل میں ووٹرز کی مدد کے لیے دستیاب ہیں۔ وہ پرانے ریکارڈز تلاش کرنے اور فارم درست طریقے سے بھرنے میں رہنمائی فراہم کریں گے۔ اتھارٹیز نے ووٹرز سے اپیل کی کہ اگر انہیں کسی قسم کی مشکل کا سامنا ہو تو فوراً اپنے قریبی BLO سے رابطہ کریں تاکہ انیمیشن کا عمل آسانی سے مکمل ہو سکے۔ تلنگانہ کے چیف منسٹر ریونت ریڈی نے نیو دہلی میں یونین منسٹر فار روڈ ٹرانسپورٹ اینڈ ہائی وے نتن گڈکری سے ملاقات کی۔ رپورٹس کے مطابق دونوں رہنماؤں کے درمیان تقریباً 30 منٹ تک ملاقات ہوئی، جس میں تلنگانہ سے متعلق مختلف ترقیاتی اور انفراسٹرکچر پروجیکٹس پر تفصیلی بات چیت ہوئی۔ اس سے پہلے صبح 11 بجے ریونت ریڈی نے یونین سول ایویشن منسٹر کنجراپو رام موہن نائیڈو سے راجیو گاندھی بھون میں ملاقات کی۔ سکندرآباد کنٹونمنٹ میں اسپیشل انٹینسو ریویژن یعنی SIR کے تحت الیکٹورل رولز کی تصدیق کا کام تیزی سے جاری ہے۔ سکندرآباد کنٹونمنٹ بورڈ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر اروند کمار دیویدی کے مطابق تمام گھروں تک انیمیشن فارمز کی تقسیم مکمل کر لی گئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اب تک تقریباً 18% ڈاٹے کو ڈیجیٹائز بھی کیا گیا ہے۔ سکندرآباد کنٹونمنٹ میں ووٹر لسٹ میں تقریباً 2,45,000 سے 2,48,000 الیکٹورز درج ہیں۔ تلنگانہ کے پیداپلی ڈسٹرکٹ میں اینٹی کرپشن بیورو یعنی ACB نے میونسپل اسسٹنٹ انجینئر کو رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کیا۔ ACB کے مطابق 33 سالہ کالےپلی ستیش کمار نے ایک کانٹریکٹر سے 2 لاکھ روپے کی رشوت طلب کی اور وصول کی۔ الزام ہے کہ یہ رقم ہندو قبرستان گریو یارڈز کے ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کے فائنل بل کو پروسیس کر کے TUFIDC کو سینکشن کے لیے فارورڈ کرنے کے بدلے مانگی گئی تھی۔ ACB نے آپریشن کے دوران ملزم کے قبضے سے 2 لاکھ روپے کی رشوت کی رقم برآمد کی۔ اس کے بعد ملزم کے گھر پر تلاشی لی گئی جہاں سے 32,31,900 روپے کی غیر حساب شدہ نقدی بھی ضبط کی گئی۔ تلنگانہ پردیش کانگریس الیکشن کمیشن کوارڈینیشن کمیٹی کے ممبر محمد واجد حسین نے SIR انیمیشن فارمز کے حوالے سے انیمیٹرز سے اہم اپیل کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ تمام انیمیشن فارمز کو قوانین اور الیکشن کمیشن کی ہدایت کے مطابق قبول کیا جائے اور کسی بھی مستحق ووٹر کو بلا وجہ پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ محمد واجد حسین نے انیمیٹرز سے درخواست کی ہے کہ گھر گھر جا کر فارمز حاصل کریں اور ہر ووٹر کے رجسٹریشن کا برابر موقع فراہم کریں۔ انہوں نے زور دیا کہ الیکٹورل رول کی تجدید کا عمل شفاف، غیر جانبدار اور آسان ہونا چاہیے تاکہ ہر مستحق شہری اپنا ووٹ کا حق محفوظ رکھ سکے۔ متعلقہ BLOs کو ہینڈ اوور کریں، اسی لیے کہ اس کو اسکیننگ کرنے کے لیے وقت درکار ہے۔ آخری 2 دنوں میں ہو سکتا ہے آپ کو مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑے گا۔ میں پھر ایک مرتبہ تمام انومریٹرس سے میری گزارش ہے کہ اپنے اپنے فارم فوری طور پر پر کرتے ہوئے
खाना पूरी करते हुए फौरी तौर पर मुतल्लिका BLOs को हैंडओवर करें। आपके फार्म के ऊपर BLOs का टेलीफोन नंबर है, आप उनसे फौरी तौर पर रब्त पैदा करते हुए अपने अपने फार्म 20 तारीख तक दाखिल करने की कोशिश करें। इसीलिए कि इसके बाद का जो प्रोसेस है। आंध्र प्रदेश में 2 कोविड-19 मरीजों की मौत और नए केसेस सामने आने के बाद पड़ोसी रियासतों में एहतियात बढ़ गई है। आंध्र प्रदेश हेल्थ डिपार्टमेंट ने सर्वेलेंस अलर्ट जारी कर दिया, जबकि ओडिशा ने सरहदी इलाकों में निगरानी सख्त करते हुए सांस की तकलीफ वाले मरीजों के टेस्टिंग का हुक्म दिया है। दूसरी तरफ तेलंगाना में अब तक कोविड-19 के हवाले से कोई रस्मी एडवाइजरी जारी नहीं की गई। हालांकि वायरल फीवर, इन्फ्लुएंजा और दूसरी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस के केसेस मौसमी तौर पर बढ़ रहे हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि कोविड अब एक पेंडेमिक वायरस बन चुका है, लेकिन आवाम को हिफाजती इक़दामात पर अमल करना चाहिए। माहिरीन ने मशवरा दिया कि हाथ बार बार साबुन से धोएं, खांसी या छींक के वक्त मुंह और नाक को टिश्यू या कोहनी से ढांकें। अयोध्या राम मंदिर में मुबैना 500 करोड़ रुपए के डोनेशन घोटाले पर सियासी हंगामा तेज। शिवसेना UBT ने अपने अखबार सामना के जरिए मरकजी हुकूमत और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को बनाया निशाना। पार्टी का इल्जाम के राम मंदिर में आने वाले चंदे, सोना चांदी और कीमती जेवर की चोरी के जिम्मेदारों को बचाया जा रहा। शिवसेना UBT का कहना है कि सिर्फ अफसोस का इजहार करना काफी नहीं, बल्कि जिम्मेदार अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। आगरा में एक घर के फ्रिज के फ्रीजर के अंदर बर्फ की एक अनोखी शक्ल ने लोगों की तवज्जो हासिल कर ली। कई अफराद का कहना है कि ये बर्फ शिवलिंग से मिलती जुलती नजर आ रही, जिसके बाद घर के बाहर लोगों का हुजूम। मुकामी लोगों के मुताबिक घर वालों ने जब फ्रीजर खोला तो उन्हें बर्फ की ये शक्ल नजर आई। खबर फैलते ही आसपास के लोग वहां पहुंच गए और कई अफराद ने हर हर महादेव के नारे लगाते हुए इबादत भी की। ये वाकया अमरनाथ यात्रा के दौरान सामने आया, जिसके बाद कुछ लोगों ने इसका मुकाबला अमरनाथ घर में कुदरती तौर पर बनने वाले बर्फानी शिवलिंग से किया। ताहम इस सिलसिले में कोई रस्मी या मजहबी तस्दीक मौजूद नहीं है। अदाकार अनुपम खेर ने नसीरुद्दीन शाह के पुराने बयान पर रद्द-ए-अमल दिया। उन्होंने कहा कि ये मामला दोनों अदाकारों के बाहमी एहतराम को मुतासर नहीं करेगा। अनुपम खेर ने कहा कि राम मंदिर दौरे के बाद उनके बयानात पर तनकीद की गई और उन्हें निशाना बनाने की कोशिश हुई। उन्होंने कहा कि वो अपने ख्यालात पर कायम रहेंगे। पर्सपेक्टिव बनाना चाहते थे, जो एक लाइन ऑफ एक्शन रखना चाहते थे, उसके अंदर अनुपम खेर ने तो गलत बात कर दी। अब इसको कैसे टारगेट करें, इसको कैसे ट्रोल करें, इसको कैसे गालियां दें, और फिर एक इकोसिस्टम जुट गया। राम मंदिर ट्रस्ट के खजांची स्वामी गोविंद देवगिरी ने बताया कि मंदिर के नए CEO के इंतखाब के लिए 3 रुकनी कमेटी कायम। कमेटी में रिटायर्ड जज, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल और शिरडी ट्रस्ट के साबिक ओहदेदार शामिल। उन्होंने इस्तीफे की खबरों को मुस्तरद करते हुए कहा कि वो ओहदे पर बरकरार हैं। वो ये सारे कामों को निगरानी से व्यवस्थित देखने के लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कोई चाहिए, उसी का नाम CEO होता है। तो किस प्रकार का CEO रखा जाए और उनके हाथ में ये सारा काम सौंप दिया जाए, यह हम लोगों का आग्रह गत 2-2.5 वर्षों से रहा है। वो हो नहीं पाया, लेकिन अब हम उसको करेंगे और उसके लिए भी। चेंबूर में दरख्त गिरने से 11 साला बच्चे की मौत के मामले में मुंबई मेयर रितु तावड़े ने तहकीकात रिपोर्ट पर सवालात उठाए। उन्होंने कहा वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की रिपोर्ट से मुत्तफिक नहीं। मेयर ने इल्जाम लगाया कि कमजोर दरख्तों की देखभाल में गफलत के लिए मुतल्लिका हुकाम जिम्मेदार। उन्होंने कहा 7 लाख रुपए का मुआवजा काफी नहीं। में बारिश में पॉटहोल्स नहीं दिख रहे जहाँ पे रोड बने हैं, साइड ट्रेन भी बने हैं, लेकिन ये काम ये किसका था? मुंबई महानगर पालिका और उसके यहाँ पे जो निश्चित किए गए साइट इंजीनियर का काम था और वहाँ पे गार्डन डिपार्टमेंट का काम। कर्नाटक में JDS रहनुमा निखिल कुमारस्वामी ने खुशकिसाली से मुतासरा विजयपुरा का दौरा किया। उन्होंने किसानों से मुलाकात की और पानी की किल्लत और फसलों के नुकसान से मुतल्लिक मसाइल सुने। निखिल कुमारस्वामी ने हुकूमत से मुतासरा किसानों के लिए फौरी इमदाद का मुतालबा किया। स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान
German trained senior orthopedic surgeon and director, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D, अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।